Guys, nagbabalik naman tayo sa part 2. Wait lang, paayusin ko lang yung pwesto ko. Part 2 guys, ito. Yung Charlie. Oo, part 2 guys. Mag-subscribe na kayo dyan. Or kaya Wala yung like. patumpik-tumpik pa. Tara na. Naiinis na ako dyan. Wait lang. Nagusot to guys yung papel namin kasi may nalaglag na notebook. Sabay takbuhan kami sa labas. Ay, sa labas. Kasi Labas. isang lapis. Tumakbo kasi tayo eh. Ayun o, nasa ilalim. Asan? Wait lang. Oh, ayan guys. Charlie. Are you here? Whee! Ayan. Charlie. Are you here? Pindutin mo. Pindutin mo. Hindi, tignan natin. Wait lang guys, yung part 3. Ayan guys. Ayun na yung part 3. Oh no! Hindi ito yung part 3, no? Ay, Part ito 2 yung po. part 3 pala.